Hi guys, what's up? Hi guys, what's up? Baguio. Dito lang, supot. So why do you have supot? Pag pagkaramit shawarma. Ang sarwakan sa mata natin. Kaya ako lang sa kakun. Jakam mo yan eh. Nagpeam mo, nagriing naklatan. Nagsarap ito mo ko. Sarap ako sumutay ko ako. Uy, deta, may lomos. Nambag dito? Ala, peach float. Dapat na tiramisu. Tiramisu? I'm hungry. Yes. Napantimak ni Mara. Ay. Okle. Panggayam nakatakki ni Mara. Kumsog kami. Makatakki ka pa lang nagtumargan? Ampay. Oh, alam mo pag tumar ko yung juice. Kamu niya different plano ba? Oh, pagod na. So, to admire sa view park. Wow. Oh, shit! Jumuging ko. Nagdakulamatan. Ala, nag-cute. Nagdakulan. Lalaki. Isang wanan, ada kerja dito. Pansin yun aming gamit. Walang ganyan. Mari dumak-dumak kamot. Bag sa istorya. Lalaki ka. Lalaki ka tayo. Apa yang babae ko ba? Ang babae ka ko ma? Wala. Mabalina? Lalaki po ako. Po nyo? Ayun. Kamang pansin talo. Ikaw to ni man, wala pa ilain. Sakay. Nag-cute. Apa yung nagkamatay mo? Ay, saan mo taman? Babaling tagsalan. At ado yung kabali yung right part. Mawaling ka pa isa kan. Let's go ride. Ijik na. Ingit ay subli na. Thank you po. Ang kami igurutan. Sus. Aray ko si tumungkod. Ano na ba niya? Ha? Hindi tayo maalimbawat. Oh. Nagsala kayo kumito. Hamumayag sa... Dok ko lang. Dok ko. Damo asin mo lang. Kitchen 3 pieces for 100. Ano ba ito? Charmaine. Iba na siya. Garo kanta ni Bani. Kininis. Magkaduman tangan na tamanan ta kitchen nun. 12 for 100. Sinong may gusto dyan? Oh my God, ang init. Nagsilang pa, tikwak. My forehead. Meet Charmaine. Apay na. Nagkatado ti. Nagkatado ti. Botot to eh. Papanan tayo. Jakam mo. The Manson. At the mansion, papanan tayo. Go. Next! Next! Nauma ni Mara to eh. Outfit nan. Ay, wow. So pretty ang garden. Nasa harap lang ng mansion. Wow. Wow! I'm at the right part, Kunam. This is the right part, Not the wrong one. not the wrong part. Ang karito yung muging ko. Salamat, itlogan. Lagay na yung ano ko nyo. Dan, magbangsit ka, Mara. Shit! Gonna ride some horses. Bangsit ka! Ada cavallo. Data cavallo. Nyo, niti cavallo ate. Oink! Oink! Oink!
Shit. Kaya pa ba? Lalala cinematic kaya mo? Mara. Kala ano? Naya mo bra. Kininam. May kwa ka lang ta. May dugmam ka lang. Banog pa yung mati. Tapos mabanog kan tumot lang. Pangato. Medyo yun eh. Ala? 21.5 girls, sir. Kang nga bawasan. Balik ka, mabalik. Mo. Ala, di mo. King ko talaga makabatri. Ang cute niya aso. Ang kinay. Bumalik. Let's go ride horses. Masakay guys, salam. Horses! Horses! Salam. Wait lang, picturean ka. Uy! Para picture ko. Mga tuwis ko. Timaki garot tatay. Ooh, it was fun. I'm gonna find some more to eat now. I'm 16%. Guro kasi ko. Kasi, Sabi nila, it'll be cold. Dude, it's so hot. Scum. Yun na nato yun. Where are we? We're on top of a mountain? Tangi! Where are we? Anong sama gets? We're on top of a Baguio. Yelden. may mga lugar na pinupuntahan. Tulad ng, Baguio! Puro memes. oh no, may manananggal. 80 pesos. Amo mang getson. Ano dapat kay Manon? Uy! Naglikos! Ayun dito. Okay. Oh my God! See you in heaven. Kaya pa lang. Han, see you in heaven. Guys, scam. Ang nalamis ito ibang. Sugarod. Scam. Na scam. Scammer. Na scam. Next stop. Jack Amo Manil. Palengke. Ayo Kim. Balaja. Balahadja. Bahala na dyan. Bahala na. Basta sa malapit. This is cute. This is so cute. Wala na cute. Kabulalo. Na-scam na naman kami. Tamo no lagi ka glass na mango shake sa kasjay no. Mango shake daw ka na. Tsaka mo niya na ganatoy hotel. Mega town. Ayun naman. Mega niyang. Nakatulong kataki na. Let's go. Oh, pintas. Room tour. Ay, dama, makan papato yun. Oh, si Aaron. Oh, ay. Uy, free wifi. Oh my God! Ay, nakawaba. Hello, New York! Hello, Paris! Hello, maturog pa yun. Okay, beds. Saan na dito? Wow! Wow!
Kasi ano? Hello! Hang kami makaurwar ito'y kwarto mi. Di mi amo. Kasat nurubuan. We gonna party like it's 30-12 tonight. SM time! Baka makakuan na ta storage. Bibig ko. Maldita. Tama nun. Amiyam mo kasat no ilak. Kabaya sa'yo din. Ba't yes, Eman, guys? Tangi, where are we? Nagpagod. Kasi nagpa-skyrun si Kuya. Stairs manan. Stairmaster who? Kahit ko super fog. Jehang ka makita, oray no ka din naka. Ang cute. Kita ka pala. Siya ka cute. Sawa ka. Uy, pag! Kaya ano, usok-usok lang. Hula! Hindi na ito branda ito eh. Hindi pinakangato. Papanan tayo. Conforme. Papanan tayo. Iya talaga. So nga, Lego. I look like quack. My precious. Mayaw-awan ka minsan. Wow, terrace. Ay, wow, nagpintasan. Tugig di date na. Sino? Tang ina nyo, mag-break din kayo. Picture time. Wow. Can you pick me? Pick you. Pick me, girl. It's been raining in Baguio. May kikaton. Shit. Paano na to? Cellphone repair. Mabay, pa-repair ko. Heart. Sakit. Sa wakas. Nandito na naman kami. Ano, dati may sabi nga may baka ado may iba ba na? Paliwada ko may pag-gusto. Happy birthday. Happy birthday to you. Ilang taon ka? Yay! Tige Jay, datoy SM nga kakadwada ti nonobyo kinanobyada. Ag-break kayo mat lang, wag na. Tara, Bagyo. Tara Bagyo. Edit. Ano pala? Paglikos na yung mangin. Ay guys, hindi po kami nag-toothbrush. Guys, may toothbrush kami pero wala kaming toothpaste. Food trip sa datoy pinag-SM me. Ang cute! So, susto niya ate Angel. Pabiersing tayo, ma? Buto mo. Next stop ng Inonoy. Oh my God, sino yan? Jay! Pugi. Okay, you know what? Agbiro kami pa iti panganan ni Kun Nyata. Scam talaga guys, nagpudot. Nagpudot ti Bagyo. Our kape. Uy! Unsa man na. Kape! Mana. Wait. Kape! Shy. Damit na damit. Wow! Pait. Try mo yung pagi. Masilabon na neta. Ano yun yung yung tissue? Masarap yung sa akin. Bakit yun yung Unsa man na. Macdo. Nag-steak sila, Papa. Tapos kami Macdo. Let's kain. On the hunt to take some pictures after we eat. Or we ate. Wait. Parang iba yung English ko dun. Ulan pa. I wonder how we're getting home. Story time. We ran from Mama when we saw her. We were near Watson's and we saw Mama and we ran because we didn't want to go home. guys, So tired. mapagpukaw kami. Pukaw kami na po. Di mo yan nana ni Ate Angel. Nagbusin mo namin dito makita. You're my soda pop. Oh, update. 5 hours kami glulikos tas Emon. Naligos min sa amin nun. Sa ako. Nagsha-shopping pa yung isa. Guys, nagmasulan. Anya tinobrat mitoy. Nangan ka nagpicture. Nagtiis ganda. Nagbasa pa jay sa jay pantalon ko ta atid dugmat unay mababasan
Let's go see the night market. No adda. Oh, Gabi mapan na. may birokan jay night market. Awan pa di ginatang mi jay SM. Literally nothing. Napindas nightlife to'y Bagyo. Ay, okay naman. Basit lang na may kaglisnak talaga tuyog. Itig sa lahat to. Ikaw. So put your loving hand down, darling. Tourist yun? Oh my God, ang daming tao. Ha? Basura gaya. Hala, Jollibee. Abay natunaw, yung inan ko, Jollibee ka na. Eng, tapos earn ka niyam. Angel Barbosa. Uy, mang inasal. Pinakumadang ko. Di. Siguro, sabi ni, ay kulbi. Ni mama. Bini, Aya. Daniel Indalayon. Nag-small up to yun. Yung nagkita kayo kung crush mo sa small world. Favorite subject ko, recess. Uy, papanan tayo. Hala, Hala, shit. nahanap namin. Gusto mo maglaro? Salinas. Salinas. Aray, ko nagit excited ko ako. Left lumbar. Uy, uy. Yes, dito na kami sa night market, guys. Yay! Sa wakas. Sawadika. Annyeonghaseyo. Hindi yung chick na ti ko akas lang kung dabago yung bagi ate. Kapudyo ka mo. Ni hao. Aan. King Kong pa. Hi po sa vlog. May kaglis tayo lang talaga. Basit lang, anan. Ay, sorry po. Me crazy. Hi po kayo sa vlog. Hi po. Wala. Kan. Awan, naputot yabra. Ay, gatangawan ni pa. Tiglayton. Sus, nagmayat nga kabsato na ito yan. Birbirok lang apo ti bubraan mi. Ayo bubraan da. Biro ko lang ang pumatang. Ang kami maanusan tigbiro. Ito'y tayo. Tayo, dito. Ito'y tayo. Sige, dito'y tayo. For 100. Dito na lang tayo. Ikaw ba? Ikaw ba? Pinili. Crystals. Kato tao. Dali. Kita niyo. Next. Wala po bang tower pag vlogger? Pili capybara. Capybara. Toink. T-shirt pajama. Rep magnet po kayo dyan. Adain mo nagan mi. Di mi amo yan. Kitchen. Magbag na nga mapan di hotel. Yung taing tayo ako kanina pero nawala na. So guys. Na. Uy, mulsi. Time check. Ano? 1:45. Awan pa lang makaturog, guys. Shit, 45 na naka-charge. Let's go. Next. Nakita-elevator. Saan po, sir? Let's go to Tigurang Stone Kingdom. Or tricycle. Ay. Wow, ang lamig. Wow, naglabis. Aray ko. Ay, tala. Tada. Tada. Dito kami guys sa Pepperay. Ha? Ano datan sama dyan? St. Bernard. Nata? Anya niya amin. Oh my God, agsangat man na. Lalpasan ng te. Thank you.
Manugdak ko lang gamot tananggal. Kasta! Mabay na yan, duwa. Jamis, banger ka! Lahan, tayong biro. Makartaan tayo na gito. Guys, dito tayo sa gold mine. Say hi sa vlog. Say hi sa vlog. Sa jokes. Nasaan yung gold dito? Tao? Wala, tukis na. Tutnak pa. Anything. Na? Ay! Ganun lang pala. Nagsublig pa iso. Wow. Wow! Uy, papalam. Ay! Ay, there's a tunnel. Hanggang sa maka-evaporate. Mga kababayan! Joke lang. Penjan. Awan main mo, go! May kumana lang dito. Pabutang na. Baka magbatak. Sorry guys, di ko kaya. Ay, tika. Ano pa sa mga Hindi ko na nakakastoy. Lumami is pay mutun. Sumaro na kami. Tumistima. Oh my God! Yan ang marahawasin. Hindi ka masyado. Baka mga panyum ang Ni Mara! kamera. Guys, sorry na lang. Sorry na tanjay lalaki nga na... Yan pa yan? Nabadakak. Pinky Tom. Nabadakak. Ito na po tayo sa car na. Bibili So sleepy. Alam mo na. Let's go home. Bye. Bye, Baguio. Bye, Baguio. Agsubli naktoy. Ngam na baybayag to. Yung nabaybayag to. Duduwa ta. Wala. Kaya mo? Shit. Natin nagkutay camera. Baybayag pa yung atara. Lens has like a tipping. Nga madi makuan. Amot malanan sa. Haan nga man, ano, G lens na. Ang dyan kasi na lang tayo masiguran na. Magmag na kami na po. Ina na dyan partas. Mangan kampay tawampay madje partas. Hey guys, han kami nag-vlog kasi pinaspasan mi nangan nung nag-Jollibee kami. Awapay nagpalpa. Agawid kami. Ako din nag-charge. Matitip ko. Tapos problema, nakalikod. Problema, awan pang charge. Dead man na. Goodbye na. Anyways, bye guys. Last clip sa deto yun. Matulog na ako. Turog ko kapo. Iturog ko tayo ulaw nan. May bag pala kami. Just in case. La, bye. Say bye, Mara.